तो आफ्टर एक्वायरिंग द एम्पिरिकल नॉलेज पाइला ପରେ तुमको एम्पिरिकल नॉलेज कौन कही? एम्पिरिकल नॉलेज रो माने कौन? पूर्व क्लास रे तुमको बुझेइथिली एम्पिरिकल नॉलेज यूनेस्को रो फुल फॉर्म ए सब तुमको प्रीवियस क्लास रे कही मु कि मन रखिछ मन रखिन कौन रे मन रखिछ ना नहीं एम्पिरिकल नॉलेज कही तुमको जो नॉलेज टा हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्रू रू गेन करूचे डायरेक्ट एक्सपीरियंस रू देखुचे एक्सपेरिमेंटेशन करिकी जानुचे माने एम्पिरिकल नॉलेज इज अ नॉलेज गेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ता माने एग्जांपल धरो वाटर बॉईल हुए 100 डिग्री सेल्सियस रे प्लांट नीड करे सनलाइट फॉर कोन फोटोसिंथ की प्रिपेयर फूड आयरन एक्सपैंड करी जाए तातिले एगुड़ा सब कौन अनुभव अवलोकन परीक्षण या द्वारा हमको जो ज्ञान मिले जो नॉलेज मिले ताको कहती एम्पिरिकल नॉलेज माने हमको एक्सपेरिमेंटेशन करिकी कि ऑब्जर्वेशन करिकी एक्सपीरियंस करिकी अनुभूति करिकी जो ज्ञान मिले से ज्ञान को हमें कहती एम्पिरिकल ज्ञान बा एम्पिरिकल नॉलेज मन रहा तो आफ्टर एक्वायरिंग द एम्पिरिकल नॉलेज माने ये जो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन ये सब करबा परे साइंटिस्ट कौन करती ना परसीव करती फैक्ट आउ एस्टाब्लिश करती तार कज कौन इफेक्ट कौन रिलेशनशिप कौन से भितर ये सब जिनस कि साइंटिस्ट माने ऑब्जर्व करती दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड थियोरिटिकल नॉलेज तापर से जो थियोरी टाको पेश करती जो थियोरी टाको कहती थियोरिटिकल नॉलेज so this knowledge is based on probability and it is not necessarily verifiable या verifiable हुए नहीं ये जिनसटा पूरा सत्यता प्रतिपादन कर दिए तो theoretical knowledge comprise कौन अच्छी तरह concept अच्छी conceptual scheme अच्छी principles अच्छी then तुम्हारा generalizations अच्छी laws theory और hypothesis the theoretical knowledge comprises of what concepts conceptual schemes ତମର ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍स ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର ଲସ୍ ଥିଓରି ଆଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ତ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇନ୍ ସର୍ଟ theoretical knowledge comprises what concept principle laws theories models and generalizations ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଓକେ ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ରିଫଲି ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ କନସେପ୍ଟ କୁ ଓଡିଆରେ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଧାରଣା ମାନେ କଣ ଧାରଣା ମାନେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ମାନେ ଧାରଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରୁ ଯେମିତି ଧର ତମେ ସେଲ୍ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏନର୍ଜି କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା ମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ସେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପାଉଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଧାରଣା ପାଉଛ କି ତମର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପାଉଛ ତ କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ abstract idea ଟା ଯୋଉଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତମକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆଉ ଫେନୋମେନନ କୁ so they represent common characteristics or object or event ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିଲ ତ ତାକୁ କୁହାଗଲା concept so according to Novak concept is a description of a regularity among fact or other concept तो UNESCO 1977 କହିଲା ତମକୁ କଣ according to Novak ସେ କହିଲେ କି concept ଗୋଟେ description of a regularity among facts କହିଲି ତମକୁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ fact ଆଉ phenomenon ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ୟୁନେସ୍କୋ 1977 ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ କହିଥିଲି କଣ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁନେସ୍କୋ ଓକେ ଯୋଉଟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ କହନ୍ତି ଓକେ ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏନସିଇଆରଟି concept are system of classifying information under generalized ideas तो ideas informations ये सब को एनसीईआरटी कहला ता माने होची फैक्ट माने ता माने होची हमर धारणा ओके तापर जिबा concept emerge through process of science ई साइंस रो प्रोसेस द्वारा ही हमर concept emerge out ହେଇଛି ମାନେ concept ର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ओके these concept and processes are interrelated and interdependent ये परस्पर सहित जड़ित कि हमर concept concept ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଏ ଯୋଉ fact concept ଏ ସବୁ परस्पर सहित जड़ित ତ characteristics କଣ
concept are generalized idea गोटे generalized idea को concept कहती concept vary from simple to complex सरल ରୁ ଜଟିଳ ଆଡକୁ ଯାଏ concept are facilitated by learning through activity ନିହାତି ଭାବରେ ଧାରଣାଟା କେମିତି ଜଣା ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଦେନ୍ ଆମ ଧାରଣାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ they may be complete or incomplete ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଏବେ ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟ ଆଉ କନସେପଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ କନସେପଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ସ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କଣ ଦେଖିବା ଓକେ ତ ଦେଖ କନସେପ୍ଟ କଣ concept asila a conceptual scheme emerges as a consequences of pulling together several major concept विभिन्न concept को नेकी concept रो scheme theory it is much broader in its coverage এটা बहुत broader term टा so most concepts that explain events and processes in science can be grouped into one of the following 7 areas of the conceptual understanding so like change interaction cause and effect variety of similarity interdependence continuity और conservation ଏଇ ସବୁ को ନେଇକି କଣ ତମର conceptual scheme ଗଠିତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଛ ତମମାନେ ଓଡିଆରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଓଡିଆରେ ଧର ଧାରଣା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଗୁଡା ଆସିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ସିଏ ହେଲା ତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେମିତି କି ଧର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପଢୁଛ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଧର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢୁଛ ତ ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କନସେପ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଥାଏ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଣ ରିପିଟେଡ ଅବଜରଭେସନ ବାର ହେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗଢା ହେଇଥାଏ so principle are formed when generalization based on many directions observations and demonstrations are made it is a statement about the behavior of an aspect of nature which has been found to be invariable under the same conditions so ସେ କହିଲା କି principles କଣ ହେଲା ତୁମର ଏମିତି କି ଧାରଣା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ inter relationship କୁ ତୁମର କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ it is a statement of relationship ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ relationship କୁ ହିଁ mean କରୁଛି ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କନସେପ୍ଟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ it is a statement of relationship it is formed on basis of reasoning ଉପରେ ଏଟା based ଥାଏ it usually has some significant application ୟାର କିଛି application ମଧ୍ୟ ଥାଏ it is always a fact मतलब ये always ଗୋଟେ ଧାରଣା ହିଁ ଧାରଣାର relationship କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ it is illustrated ଏଟା illustrate ହେଇପାରିଛି it is not a definition ଏଟା ଗୋଟେ definition ନୁହଁ ଏଟା ଗୋଟେ general statement କୁହାଯିବ ଆମେ then ଦେଖିବା ଆମେ generalizations ମାନେ କଣ ତମର generalization ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିବା ସାଧାରଣୀକରଣ ମାନେ କଣ ଯେମିତି କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ repeat କରିବା ଅବଲୋକନ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାଧାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ କରିବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ generalization ତାମାନେ ଗୋଟେ broad conclusions drawn from repeated observation and experiments repeated observation ହବ repeated experimentation ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ମିଳିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି generalization example ଧର ଆମେ କହିବା all living organisms are made up of cell ତାମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଗୋଟେ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତାକୁ ଆମେ କହିଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣୀକରଣ କରାଗଲା ତାମାନେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ observation କଲେ କିଛି ଗୋଟେ observe କଲେ କିଛି ଗୋଟେ experiment କଲେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପାଇଲେ କି ସମସ୍ତ ଜୀବ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ all living organisms are made up of cell ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା generalization ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ repeated କରିସାରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିକି observation କରିସାରିକି experimentation କରିସାରିକି ପାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା generalization so generalizations help in deriving conclusions from scientific fact ରୁ ଇଏ ଆସିଲା facts concept generalizations are interrelated and interdependent ତ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ
facts give rise to concept, and when facts and concept are classified based on some scientific process, they give rise to a generalization. So बुझिले एटी fact कौन करे concept दिए. आगे हमें fact देखिथिले. fact कौन करे concept देला. तुमको किसी गोटे concept देई सारला परे जेमति conceptual scheme सारे जोटा हम देखिथिले तो fact को concept देला. कॉन्सेप्ट कौन कला क्लासिफाई हैला विभिन्न साइंटिफिक प्रोसेस रे जोटा कि हमको किछि गोटे जनरलाइजेशन देला किछि गोटे एक्सपेरिमेंटेशन हम करले ता द्वारा किछि गोटे जिंस आसिला जनरलाइजेशन हेके साधारणीकरण हेके आसिला तो ताको कुहा जे हमर कोन जनरलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ साइंस through which generalization could be made are कौन ऑब्जर्वेशन रिपीटेड पर्यवेक्षण द्वारा हमें जनरलाइजेशन गोटे टर्म टे पाई थाउ रिपीटेड प्रेडिक्शन करबा द्वारा रिपीटेड क्लासिफिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन कम्युनिकेशन ए सब द्वारा हमें जनरलाइजेशन पाई थाउ देन आसिला लॉ लॉ माने कोन त माने समस्त जानिछ हम कहूचे न्यूटन्स लॉ फैराडेज लॉ कूलम्स लॉ एते सब पढुछ ना नै लॉ माने कोन लॉ माने हला नियम ओडिया जोटा आम नियम कौचे नियम माने कौन प्रकृतिर गोटे घटना को आम जदि निर्दिष्ट परिस्थिति व्याख्या करबा आ जो सत्यता किसी तार बाहरला देन आम ताको कौचे सेटा हमर गोटे लॉ लॉ रे आम जाउचे ताको लॉ कौचे गोटे नियम कौचे जेमति गोटे गुरुत्व नियम आम जदि कहबा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जदि आम कहबा कि फैराडेज लॉ कहबा कि आम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहबा डार्विन्स लॉ कहबा ओके ओरा सब लॉ तो ये साइंटिफिक लॉ मे बी डिफाइंड एज a factual statement of what always happens in certain circumstances, and it can be defined as a theory which has been exhaustively tested and found to be valid with few or no exceptional cases. तार किछि exceptional cases नथिबो आ scientific law थिबो जोटा कि आमे डिफाइन करि परिबा सब बेले किछि भी सर्कमस्टेंसेस हो ये गोटे थ्योरी तुमको दउथबो देन आमे कोन करि परिबा ना सेठी जोटा कि आमे बार बार टेस्ट करिथिबा बार बार पर्यवेक्षण करिथिबा किछि भी एक्सेप्शनल केस सेठी नथिबो ताको हमें कहबा लॉ लॉ मतलब हैला किछि गोटे नियम बा किछि गोटे सिद्धांत सॉरी सिद्धांत कहछि किछि गोटे कोन नियम जोटा हमें लॉज लॉज बोले कहूचे ताको ओके तो लॉ जेमते हैला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ जहाँ भी लॉ तमे कहि परिबो ओके देन लॉ रे कैरेक्टरिस्टिक्स कोन scientific laws although based on observational evidence go beyond that evidence तो scientific law गुडा को कोन ना सब बेले किछि गोटे observational evidence को नेकी ही जाए किछि evidence नथिले किछि laws नियम तयारी हबो नाही they are descriptive so माने descriptive base एमन describe ही थांती सब बेले generally they are based on the laws of broader scope से माने बहुत broader scope से मानकर थाए theory हम जति कहबा कोन theory जोटा हम कहूचे theory हम पढुचे जोटा A theory is proposed explanation of a set of conditions or events unproved but usually supported by strong evidences. Theory हम जमते theory पढुचे किछि गोटे जिंस को हमने theoretically देखुचे तो एंत गोटे strong evidences थिबो युक्ति युक्त मतामत थिबो जो पई के हम theory टा लिखुचे thus theory represents a well organized system in itself. This system comprises of the related scientific facts जिसके fact रहबो concept रहबो generalized conclusions रहबो किछि laws तार रहबो different subject system रहबो operating system रहबो जेमति के ई समस्त परस्पर सहित interdependent बा interrelated कि थिबे theories गुडा को कोन हबो related to two or more observational point दुई बा ततोधिक observational point एतिर रहबो कोठी theory रे theory is based on facts निहाते बाबरे जदि घटना किछि अछि ताको नै कि theory लेखा हबो theory should be precise and clear precisely परिष्कार भाबरे और क्लियर थिबो कम कम लिखाइतो एमति बड़ा बड़ा बस की स्टोरी लेखा नथो लोक पढी बुढा हे जेथिबे थ्योरी हैज मीनिंगफुल स्ट्रक्चर तार किछि गोटे मीनिंगफुल स्ट्रक्चर रहउतबो मूल्यवान स्ट्रक्चर किछि रहउतबो थ्योरी हैज एप्लीकेबिलिटी तार किछि गोटे जेमति सेटा अप्लाई हे परथबो एप्लीकेबल हे परथबो तमरो दैनंदिन जीवन रे ओके देन हम लास्ट जोटा कि तमरो हाइपोथेसिस The hypothesis कौन is a proposition that is empirically testable. Empirically माने observation और experimentation द्वारा it testable है थिबो ताकि हम कहबा hypothesis हम गोटा hypothesis देखु छ कि जोटा hypothesis पढ़ला है ना तो Bailey said बेली कौन कहथिले ना जने एजुकेशनिस्ट से कहथिले hypothesis is a proposition stated in a testable form
which predicts a particular relationship between two or more variable. ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ variable ଦେଇକି କଣ predict କରାହଉଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ relationship କୁ କହୁଥିବ କଣ hypothesis. It is also described as a tentative statement assessing a relationship between certain fact. କିଛିଟା fact କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ tentative statement ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା କଣ hypothesis. Syntactical structure of science କଣ ଏ ତ ଗଲା ଆମେ ଦିଟା ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ empirical syntactical ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ syntactical କଣ the syntactical structure of science is concerned with the so-called processes of scientific inquiry means by which scientific knowledge is acquired and verified. Syntactical ମାନେ ହେଲା ତମର କଣ ତା ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଠିକି ଆମେ refer କରିବା process of method ଯେମିତି କି scientific knowledge ସେଠି ଦରକାର ହଉଥିବ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ର ସେଟା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ନଲେଜ ଟା ଏକ୍ୱାର କରିପାରୁଥିବ ଭେରିଫାଏ କରିପାରୁଥିବ ଯେମିତି କି ତାର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବଜରଭେସନ ଯେମିତି କେୟାରଫୁଲି ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମେନାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଥିବା ଫର୍ମୁଲେସନ ପକେଇ ପାରୁଥିବା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ପକେଇ ପାରୁଥିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଥିବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିପାରୁଥିବା ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରୁଥିବା ଓକେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନର ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଓକେ ଯେମିତି କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଗଢାଯିବ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କେମିତି ତାକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଯିବ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିଲ ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ କଣ এটা ଗୋଟେ accurate and precise description କୋଉଟା ସାଇନ୍ସ ଟା ବିଜ୍ଞାନଟା ये तुमरा क्लासिफिकेशन करूची रिपीटेशन करूची कॉन्सियसनेस करूची होला कॉन्सेंसस करूची तुमरे एक्सपेरिमेंटेशन करूची मेजरमेंट करूची ये सब कोन विज्ञान रो अंश गुडक साइंस रे प्रोसेस साइंस रे प्रक्रिया साइंटिफिक इंक्वायरी जदि हमें देखिबा कोन द लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्वायरी इज टू क्वेश्चन इंक्वायरी करूछ माने कोन तम गोटे जिंस इन्वेस्टिगेट करूछ इंक्वायरी करूछ त माने तुम क्वेश्चन करूछ एटा केमती हला काहे के हला किए कला काहे मारला ए सब जिंस टू सीक इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करूछ इन्फॉर्मेशन जानुच ई सबो पई साइंटिफिक इंक्वायरी दरकार सो इट कैन बी डिफाइंड एज बीइंग इंक्विजिटिव asking questions or trying to find out something or oneself. Okay, the Deneth D. Peterson defines inquiry as a systematic and investigate activity with the purpose of discovering and describing relationship among objects and events. तो से लिस्ट कले केतटा ऑपरेशंस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी जेमति कि ऑब्जर्व कले क्वेश्चनिंग कले ऑब्जर्विंग कले क्वेश्चनिंग कले कम्युनिकेशन कले जनरलाइजेशन कले कथाटा को अप्लाई कले कंपेयर कले इन्फेरिंग कले ये सब जिंस से कले ओके तो साइंटिस्ट ये सब जिंस ऑपरेशन करी साइंटिफिक इंक्वायरी तांको भितरे आनिले तो एबे देखिबा साइंस इज ए प्रोसेस साइंस गोटे प्रक्रिया साइंस इज ए प्रोसेस तो साइंस जदि हम गोटे विज्ञान को गोटे प्रक्रिया कहबा ता माने कोन प्रक्रिया रे कोन जीव निजे भाबो ऑब्जर्वेशन जीव सिस्टमैटिक इंक्वायरी हबो एक्सपेरिमेंटेशन हबो एनालिसिस हबो विश्लेषण हबो लॉजिकल रीजनिंग दिया जीव तार डिस्कवरी करे जीव गोटे वेरीफाएबल नॉलेज थिबो नेचुरल वर्ल्ड विषय में जानी परिबा तो विज्ञान होचे गोटे कोन परीक्षण अवलोकन विश्लेषण तर्क ई सब जिनस ऊपर ज्ञान खोजा जाउची गोटे व्यवस्थित प्रक्रिया प्रश्न करिवो अनुमान करिवो परीक्षा करिवो ई सब जिनस विज्ञान रो प्रक्रिया तो इन साइंटिफिक प्रोसेस The science होची accurate और precise description accurate थिबो साइंस टेम मिछ नथिबो मिछ सत नथिबो precise थिबो precisely ताको describe कराई थिबो कहा को साइंस को in scientific process one of the essential thing is to establish common understanding सम किछि गोटे common जिंस जानिबा essential जिंसटा विषय को जिबा ताको ही कोनती से साइंस प्रोसेस this is the way each word in science calls upon a specific concept in mind जेमती किछि गोटे प्रश्न करिबा बा अनुमान गठन करिबा परीक्षा करिबा एई सब जिंस होची साइंस रो कार्य क्लासिफिकेशन कोन क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द फेनोमेनन इज अ फर्स्ट स्टेप
टू रीच कनक्लूजन्स और जनरलाइजेशन। तो आग हमें भाग भाग करदबा, ग्रुप करदबा, क्लासिफाई करदबा, ग्रुपिंग करदबा। एटा होची प्रथम स्टेप ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन प्रथम स्टेप होची तमरा विभागीकरण करबा बा क्लासिफिकेशन करबा। द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑन व्हिच क्लासिफिकेशन इज मेड। तो क्लासिफिकेशन केमिति हैला एटा डिपेंड करिवो कोन ता नेचर ऊपर। देन हम देखबा रिपीटेशन, रिपीट हैला बार बार गोटे जिंस रिपीट हैला। इफ द इवेंट हैज साइंटिफिक सिग्निफिकेंस इट मस्ट बी मेड टू रिकर। ओके, रिपीटेशन निहाती हबो, रिअकर निहाती हबो। इफ द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिपीटेशन कैन बी एस्टाब्लिश्ड द साइंटिस्ट कैन रिपीट एन इवेंट। तो साइंटिस्ट भी कोन करिवे जदि रिपीटेशन दरकार थिबो कथाटा रिपीट हबो ही हबो। कॉन्सियसनेस सेमती हैला, व्हेन ए रिपीटेबल इवेंट और फेनोमेनन इज रिपोर्टेड अदर साइंटिस्ट कैन ट्राई टू डुप्लीकेट। इफ ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ट्राई दिस try the same thing and all come to the same conclusion। जदि सेम जिनस आउ जने फेनोमेना कर सेही फेनोमेना को आउ जने करिवे, सेही जिनस को आउ जने करिवे, साइंटिस्ट कोन करिया को डुप्लीकेट करिया को ट्राई करिवे। तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सेही भितरे मातिबे फिर भी से गोटे कंक्लूजन ही पाइबे। ओके, ताको कंसेंसस बने कहा जाए। ओले कंसेंसस हला से एक्सपेरिमेंटेशन कोन बाय इंपोजिंग वेरिएशंस इन द कंडीशन कंट्रोलिंग एन इवेंट scientists are obtain can obtain new and can often valuable information। तो आमे एक्सपेरिमेंटेशन माने में परीक्षा करूचे कोन विभिन्न वेरिएशंस हम आणुचे, कंट्रोल करूचे गोटे इवेंट को। साइंटिस्ट कैन ऑब्टेन कर न्यू तमरो नुआ और किछि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मध्ये तुमको मिली जाउचे। जदि हमें विभिन्न कंडीशन कंट्रोल करके किछि इवेंट देखुचे, द एक्सपेरिमेंट वेरीज फर्स्ट on one factor and then another and studies the result of this variation। विभिन्न वेरिएशन आसीबो बाकी सब वेरिएशन ने से गोटे फैक्टर आ गोटे फैक्टर ई सब वेरी करबो, वन फैक्टर आउट फैक्टर रो वेरी करबो। द एक्सपेरिमेंट वेरी करबो फर्स्ट वन फैक्टर देन अनदर स्टडीज आर द सेम वेरिएशंस। मेजरमेंट सिमती थ्रू द यूज ऑफ नंबर एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑब्जर्व phenomena can be described specifically। measurement makes the description of the phenomena more objective। गोटे निर्दिष्ट माप तमे पाई पार। तो हिस्ट्री देखिबा हमें बायोलॉजिकल साइंस रे हिस्ट्री कोन विभिन्न नॉलेज जते बायोलॉजिकल साइंस ऊपर पाउछ ना, विभिन्न ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च रो पाउछ, ताको हमें बायोलॉजिकल साइंस रे हिस्ट्री कहबा। जेमते एंशिएंट पीरियड रे कोन थिला, अर्ली ह्यूमन माने कोन करथिले, एंशिएंट पीरियड रे कोन थिला, आगुरु आगुरु कोन थिला पूर्व जुग रे से माने स्टडी करथिले विभिन्न प्लांट को एनिमल को। ता द्वारा से माने कोन पई फूड पई मेडिसिन्स पई शेल्टर पई। जेमती एंशिएंट स्कॉलर थिले जने अरिस्टोटल, ताको हमें फादर ऑफ जूलॉजी कोचे, फादर ऑफ जूलॉजी कोचे अरिस्टोटल को। से कोन करथिले एनिमल ऊपर स्टडी करथिले। आ जने थिले थियोफ्रास्टस, ताको हमें कोचे फादर ऑफ बॉटनी। त से कोन करथिले प्लांट ऊपर स्टडी करथिले। त एंशिएंट पीरियड रे या होतला। मेडिएवल पीरियड आसला जेते बेले हमर मध्य युग आसिला, से पीरियड रे बायोलॉजिकल नॉलेज आसिला। से माने एक्सपैंड कले से मेडिसिनल पर्पस को आसिला। जेमती कि गैलेन बोली जने थिले, से एनाटॉमी फिजियोलॉजी ए सब जिंस जो माने जूलॉजी बॉटनी स्टूडेंट जानि पड़थबो, एनालॉजी फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ए सब जिंस ऊपर आसिला। देन जितले मॉडर्न पीरियड आसीगला तमरा सेते बेले हमर इन्वेंशन हला माइक्रोस्कोप बाय कि रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ सेल्स आसिला, लियन हुक कहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिले। लिनियस कोन कले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देले। डार्विन कोन कले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देले। मेंडल कोन कले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देले। ए सब मॉडर्न पीरियड रे आसिला। जे कंटेम्पररी पीरियड हला सेतले एडवांस जिंस आसिले डिस्कवरीज इन जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस डीएनए स्ट्रक्चर किए देथिले वाटसन एंड क्रिक, जो माने बायोलॉजी स्टूडेंट रिलेट करि परथबो। तो कंटेम्पररी पीरियड रे ये सब हला। तो दस बायोलॉजिकल साइंस हैज इवॉल्वड फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन टू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। पुरातन काल रे हमर मनुष्य खाद्य औषध आश्रय पई उद्भिद पशुपक्षी मानको अध्ययन करथिला। मध्य युग रे से कोन कला चिकित्सा क्षेत्र रे व्यवहृत कला, चिकित्सा पर्यंत नै पाला जिंसटको जीव विज्ञान को। देन कोन कला आधुनिक रे माइक्रोस्कोप आविष्कार हैला। समकालीन एबे जो काल रे कोन हला तमर जेनेटिक्स असला, बायोटेक्नोलॉजी असला, एनवायरमेंटल साइंस असला, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी असला। ता द्वारा में डीएनए आरएनए ये सब जिंस स्टडी करि परले।
Okay, the history of biological science empty. The history of biology traces the study of the living world from ancient to modern times. पुरातन कालରୁ मॉडर्न टाइम पर्यंत जो हिस्ट्रीटा बायोलोजी रे आमे पढुचे सेई स्टडी को लिविंग वर्ल्ड को आमे जानिले पशु पक्षी ऊपर अध्ययन कले पुरातन काल रे लोक पशु पक्षी गछ लता ए सब ऊपर अध्ययन करूथिले तो माइक्रोस्कोपी रिवील्ड हला माइक्रोस्कोप आसिला the previous unknown world of microorganism lying the ground or for cell theory in the Anton van Leeuwenhoek Robert Hooke ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ cell theory ଦେଲେ the growing importance of natural biology partially a response to the rise of mechanical philosophy encouraged the growth of natural history history ଟି grow କଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ତା ପାଇଁ କୋଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଲିଓନ ହୁକ୍ କଣ କଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଦେଖିଥିଲେ ଲିନିୟସ କଣ କଲେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଥିଲେ ମେଣ୍ଡେଲ କଣ କଲେ ତମର inheritance law of inheritance ଦେଇଥିଲେ so over the 18th and 19th century biological science such as botany and zoology became increasingly professional scientific discipline तो ये कौन हला professional scientific discipline ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର zoology botany को तार आदर बढ़िला घरे घरे परिचित ହେଲା ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ହେଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢିଲେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ଜାଣିଲେ ଜେନେଟିକ୍ସ କଣ ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ଆମର କଣ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି କଣ ଜାଣିଲେ ଡିଏନଏ ର ଗଠନ ଜାଣିଲେ ଆରଏନଏ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ନୂତନ କାଳ ବା ତମର ଏବେର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇନ୍ସ ଜିନିଷଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ହେଲା ଇଏ ଥିଲା ତମର ୟୁନିଟ 1 ର ଟୋଟାଲ ପାଠ नेक्स्ट क्लास रे हमें एम्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस तामाने हमें तार लक्ष्य कौन वैल्यूज कौन बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेबार मु तुमको पढ़ौची तार लक्ष्य कौन मु काई तुमको पढ़ौची काई एठी बजर बजर होची रातिटारे तार वैल्यूज कौन एई सब जिंस हमें जानिबा तमरो यूनिट 2 रे सो यूनिट 1 तमरो खत्म हला यूनिट 1 रे हमें टोटल देखिले एबे हम लास्ट रे देखिले हिस्ट्री टा बायोलॉजी रो हिस्ट्री टा हमें देखिले हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस रो हिस्ट्री पढ़ले पूरा एंशिएंट पीरियड रो स्टार्ट करिवो एंशिएंट पीरियड रे अर्ली ह्यूमंस कोन करूथला अर्ली ह्यूमन प्लांट और एनिमल्स ऊपर डिपेंड थिला स्टडी करूथला फूड मेडिसिन शेल्टर पे डिपेंडेंट थिला तांको ऊपर medieval period रे से कोन कला biological knowledge was preserved and expanded mainly for medical purpose रे ସେମାନେ यूज कले ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତା ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ କଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଆନାଟୋମି ଡିସେକ୍ସନ ଅବଜରଭେସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଡର୍ନ ରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିଲେ ସେଲ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ ମଣିଷ ଗଢା ହେଇଛି ସେଲ ରେ ଜାଣିପାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରପୋଜ କଲେ contemporary period ରେ ଆମେ molecular biology gene therapy genetics environmental science ecology ecosystem ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ ଏତିକି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ଆସିବ ଓକେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଅବଲୋକନ କରୁ ତାମାନେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଥ୍ରୁ ଅବଜରଭେସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଜାଣୁ ୟା ପଛରେ କଣ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡିସ୍କଭରି ହୁଏ ଭେରିଫାଇ ହୁଏ ନଲେଜ ଟା ଆବାଉଟ ଦ ନେଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡ ତମେ ନେଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା